Roger está. Muy bien. Me encanta ese. Voilà. Mais là, jaloux. Elle a tué 3 mamans. C'est très protégé. Thank you. 5 minutes. ¿Cuánto tardas en una dentadura? Yo creo que te daban secretaria. A sua papai, effettivamente, anche all'interno del quale le vuoi? Sen Aron'a kendi. Die nog eens aan de school. That's the guy. Hey, yeah, the shark in the water. Il marito.
E-Mail ja storniert, weil der irgendwie technischer Defekt ist. Dann hat man sich Samstag. Dan mag je gaan. Je hebt toch godverdomme telefoon? Like actually, it's like, who is this guy? You know what? I tell you what, the house. Come cioè bello,
On va qu'on aille un peu là où il y a les marques. Lo voleva fare, lui lo ha fatto. Ma Allora 80 lì, Ah, questo è buono. concetto di popolare. Regarde Scooby-Doo, Mr. Bean, tranquille. L'énergie. Ouais. Elle rentre très bien. merci à toi. C'è anche il kick, ma che cazzo lo ascoltate? Dammi niente. Voleva mai?
Jesus. Hindi pa. Okay na eh. Evolution. Agora posso fare uma Νίκο, αυτό είναι το μαγαζί που σου έλεγα. Descendez. Arrête-toi. Arrête-toi. Levez-vous. Não, que isso?
Et là, je me dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a changé. In the square, Jehan Rictus, next to the metro station. Stands the Blue Vision Center. These 40 square meters of love,